चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश ॐ इदं जरासो यदहं ब्रह्मा वदिष्यते न तत्पृथिव्यानो दिवि अतः प्राणन्ति वीरुधः अन्तरिक्षे समहारां स्थानं क्रान्तवसादिव आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टत्वेन सोदनाः यद्रोदसी वेदमाने भूमिश्च निरतक्षताम् आद्रन्तवद्या सर्वदा विदुरस्येव वर्तसि विश्वामन्या विवहारा विश्वामन्यसामधिश्रितम् दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै च करण्यः ॐ श्रीं प्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रां उग्रं वीरं महाविष्णुं जलं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं भृत्यभृत्यं नमाम्यहम् हं ह्रीं ॐ स्वाहा धामन्दे विश्वं भुवनामधिसृजामन्तः समुद्रे हृद्यं दरायुषे अवामनेका सर्वाद्यावृतस्तमस्या भवध्वजमन्दं दौर्मे पूर्णावरते परापदा सुपूर्णा सर्वायज्ञा सम्पृञ्चते समूर्जन्नाभरा ईशमूर्जन्नाभृत्येदया पशुभिः सह सरस्वती कमस्मासु बुधाय स्फोषं निरक्षः स्वाहा भेषजं सुभेषजं यत्ते प्रणोमि भेषजम् आनन्दाकविरङ्गादं यद्भेषजादिवेदहस्रं वापयामहे ॐ अग्नेनय सुपधानाये अस्मान् विश्वादेव वयुनानि विद्वान् योऽध्यात्मजोरामेनो भूयिष्ठान्ते नमस्तिं विदेव नमस्ते गारवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः हवनीयाय महावेद्ये नमो नमः काण्डमयोगाध्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे सर्गावर्गदात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवान्नकेशवः कृष्ण विष्णु श्रीकेशव तुभ्यं विश्वात्मने नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्या वा त्रिकृते स्वाहा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरमदभ्यक्षरं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं संयतां देव नारायण नमोस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षणस्य पुरुषोत्तम यत्करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यद्यपश्यामि भगवन् तत्करोमि तदर्पणम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना सन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्तु सन्त्रमया देव परिपूर्णं तदस्तु मे प्रायश्चित्तानि शेषाणि तव कर्मात्मानि वै यानि देशावशेषाः श्रीकृष्ण 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 यज्ञेश्वराय नमः श्री योगलक्ष्मी नायका समेत श्री भार्गवनरसिंहपरब्रह्मणे नमः सर्वं श्री योगलक्ष्मी नायका समेत श्री भार्गवनरसिंहार्पणमस्तु।